शमशेरगंज पुलिस ने शमशेरगंज धुलियान के कला बगान घाट इलाके में छापेमारी कर 2 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस को गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के बाद शनिवार देर रात ये नकली नोट बरामद किए गए। नकली नोटों के धंधे में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार लोगों के नाम फरीदा बीबी और तैमूर शेख है, जो दोनों मालदा जिले के वैष्णव नगर थाना अंतर्गत 18 मील इलाके में रहते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि धुलियान इलाके में नकली नोटों के कारोबार की तैयारी चल रही है। इसी सूचना के आधार पर जंगीपुर पुलिस जिले के शमशेरगंज थाने की पुलिस ने शनिवार देर रात जाल बिछाकर छापेमारी की। इस छापेमारी में धुलियान काला बागान घाट इलाके में 2 आरोपी पकड़े गए। उनके पास से 500 रुपए के 400 नकली नोट बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि ये नकली नोट मालदा सीमा क्षेत्र से लाए गए थे और नकली नोटों के कारोबारी इन्हें स्थानीय बाजार में खपाने की योजना बना रहे थे। गतकाल शमशेरगंज थाना बिकेलेर दिके एक सिक्रेट सोर्स इनफरमेशन पाई। সেই সোর্স ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ধুলিয়ান যে ঘোষপাড়া কলাবাগান ঘাট আছে সেই ঘাটে দুজনকে ডিটেন করা হয়। তৈমুর শেখ আর ফরিদা বিবি দুজনের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা জেলা মালদা, এবং তারপরে তাদেরকে সার্চ করা হয়। তাদের কাছ থেকে সার্চ করে টোটাল 399 পিস 500 টাকার জাল ভারতীয় নোট পাওয়া যায়। তার মূল্য হলো 1,99,500 টাকা, এবং তারপরে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং স্পেসিফিক কেস আমরা স্টার্ট করেছি। আজকে তাদেরকে 5 দিনের পুলিশ কাস্টাডির জন্য মহামান্য আদালতের কাছে পাঠানো হবে। এটা এখনো পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশনে আমরা প্রাইমারি যেটা পেয়েছি মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে ওরা কোথা থেকে কালেক্ট করেছে এখনও সেটা আমাদের তদন্ত সাপেক্ষ, এবং এটা নিয়ে এসেছিল এখানে ডেলিভারি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা এখনো এনাদের এগেনস্টে কোনো কেস আছে নাকি এখনো আমরা তদন্ত করছি, পেলে আমরা জানিয়ে দেবো। ওখানে কি অবস্থায় ধরেছিলেন, কি অবস্থায় ছিল, কি করছিল হেঁটে না ওরা ইয়ে থেকে আসছিল, ওই পার থেকে ঘাটে তারা এসছিল, বৈষ্ণবনগর থেকে এখানে ঘাটে এসেছিল, ঘাটে এসে শামশেরগঞ্জের দিকে আসছিল, তখন তাদেরকে আটক করা হয় এবং সার্চ করার পরে এটা উদ্ধার করা হয়েছে। স্যার, ভোটের আগে কি এই ধরনের যে কাজগুলো আসছে, তাহলে ভোটের আগে কি আপনারা একদম তৎপর রয়েছে এলাকায়? না, আমরা শুধু ভোট নয়, আমরা সবসময় সদা তৎপর। এর আগেও আপনারা জানেন শামশেরগঞ্জ থানা মাস 3-4 আগে 16 লক্ষ টাকার একটা জাল। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।